Welcome back to Incoa News. Advocate Amit Sawant, reacting to his suspension from the Goa Forward Party, he said he always had doubts about whether the party was genuinely opposed to BJP. His statement comes soon after the disciplinary move, triggering fresh debate over internal disagreements and the party's political position in this state. जिल्हा पंचायत निवडणुकीचे रिझर्वेशनाचे जेन्ना नोटिफिकेशन आयले त्या वेळाचेर पेडणे तालुक्यांचे 4 ZP सीट येतात. तातूंतलो हरमल हो एक सीट जो वुमन रिजर्व केलो, जनरल कॅटेगरीक वुमन. सेकंड मोर्जी जो आसा तो OBC वुमन केलो रिजर्व. ताच्या नंतर ताच्या फुडलो सीट येता धारगळ कॉन्स्टिट्युएन्सी, ती जनरल केले. आणि तोरसे जो आसा तो OBC रिजर्व केलो. त्या वेळाचेर हांवें एक म्हज्या फेसबुक अकाउंटाचेर पोस्ट घातलो जो सगळ्यांनी पळयल्लो आसतो आनी त्याच्या नंतर न्यूजय बी व्हायरल जाल्ली त्या संदर्भात की जे ऑल पार्टीज आसात विच आर फायटींग अगेन्स्ट द प्रेझेंट गव्हर्नमेंट, BJP गव्हर्नमेंट, त्या पार्टीनी आमचो जो गांवकारी जो संपादक आसा बाब किशोर नाईक गांवकर हांच्यांनी कंटेस्ट करपाचो आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी तांकां ऑल पार्टी कॅन्डिडेट म्हणून जाहीर करपाचो आणि सपोर्ट करपाचो अगेन्स्ट द BJP गव्हर्नमेंट. त्या वेळाचेर द मुवमेंट म्हाजो पोस्ट फेसबुकाचेर गेलो म्हज्या, ताच्या नंतर विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम म्हाका कॉल आयलो आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट म्हणजे त्या वेळचो, आतां हांव काँग्रेस पार्टीन गेला, बाब दीपक कलंगूटकरांचो, की म्हाका तुका मेळपाक जाय. सो हांव ताका सेम डे मेळ्ळा. ताच्या नंतर हांवें ताका विचारलें कितें, ताणें म्हाका सांगलें की तूं एक पार्टीन आसा, यू आर अ पार्टी लिडर म्हणटात तसो, आनी आपण डिस्ट्रिक्टाचो प्रेसिडेंट. सो तुवें जो पोस्ट तो घातला तो पोस्ट तुवें घालप ना, तो तूं पोस्ट डिलीट कर, कित्याक आमी ताका टिकेट दिवं शकना, आमच्या कडेन पार्टीचो कॅन्डिडेट आसा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, धारगळ कॉन्स्टिट्युएन्सी. त्याच्या नंतर पळय हांवें म्हज्या लायफान हांव सांगता की हांव स्वतंत्र विचारांचो मनीस. स्वतंत्र विचार अशें न्ही की बाबा कितेंय करतलो अशें न्ही, पण जे म्हाका निर्णय कितें घेवपाक जाय तो हांव परिपक्व विचार करून निर्णय घेता. त्या वेळाचेर म्हाका तें खूब हर्ट फील जालें, कित्याक फॅमिली मेंबर्साचे सगळ्यांक खबर आसा की हांव जें कितें घालता म्हज्या विचारान तें हांव योग्य घालता, कितें करता तें. सो त्यानुसार बीइंग अ पार्टी म्हाजो तो सिनियर, ताच्या अंडर आमी, सो ताका लागून म्हाका तेजें आयकप भाग पडलें. पण तेजें म्हाज्या मनाक तें दुखलेलें, कित्याक की अशें तेणी म्हाका सांगलें की तो पोस्ट तूं रिमूव कर, तो पोस्ट तूं काड तुज्या फेसबुक अकाउंटा वयलो. हांवें आतां सिनियराचे इन्स्ट्रक्शन म्हणून फर्स्ट टायम इन माय लायफ म्हणटात तशें हांवें जें कितें केल्लें पूर्ण विचार करून तें म्हाका खंय तरी फाटीं घेवचें पडलें, नो डावट. 1-2 दीस जातकच परतून आमची बसका जाली रिगार्डींग ZP तालुक्यान जाली. त्या वेळाचेर हांवें परतून सांगलें की स्पेशली धारगळ कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ही जनरल कॅटेगरी खातीर आसा आनी तेतूंतल्यान जो आमच्या पक्षाचो जो कॅन्डिडेट आसा ताका आमी शिफ्ट कर शकता तोरसे कॉन्स्टिट्युएन्सी. जाय जाल्यार आमी आमच्या सिनियरां कडेन उलोवया, पार्टी चिफा कडेन उलोवया, ताका रिक्वेस्ट करया आनी एक बरो कॅन्डिडेट आमी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घालया जो जनरल कॅटेगरीन आसा आनी ताका ती सीट कंटेस्ट करून आनी आमी अपील करया सगळ्या पार्टीक ओपोजीट BJP की तुमी त्या आमच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करपाचें. जेन्ना म्हाका कळ्ळें की ज्या विचार जे मांडटालो पळय ते विचार खंय तरी पार्टी जे कोण हँडल करता लोकल लेवलचेर हांगा खंय तरी ते जड वचपाक लागले. ताच्या नंतर मागीर जेन्ना म्हाका त्या विचारांची म्हाजी सहमती दर्शवंक ना आनी खंय तरी केअरलेसगिरी केली, त्या वेळाचेर म्हाका कळ्ळें की पार्टी मुखार जी वचपाक जी सोदता ती अगेन्स्ट BJP वचपाक सोदता, कित्याक हांगा म्हाका एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जालो. ताका लागून मागीर हांवें म्हजें मुवमेंट स्टार्ट केलें, म्हाका कितें करपाक जाय. सो त्यानुसार आतां हांव काँग्रेस पार्टीन ना म्हटलो तरी 2014 ऑनवर्ड्स आय एम इन्क्लायन टू दीस पार्टी, पूण काही कारणास्तव हांव दुसऱ्या पक्षान गेल्लो. ताका लागून म्हाका काही आमचेच काँग्रेसचे सिनियर लोकल लिडर्स म्हाका म्हणपाक लागले, म्हाका कॉल केलो, म्हाका आफयलो, म्हाका सजमयलो तूं कितें घेत करताय म्हणून. हांवेंनय तांकां तेंच सांगलेलें की आमची फायट आसा ती अगेन्स्ट BJP आसा म्हणून. सो ताका लागून तेंच्यांनी म्हाका सांगलें यू डोंट वेस्ट युअर टायम,
कळ्ळें, यू टेक अ कॉल. आणि हो म्हाजो जो मूव आसलेलो पळय तो खंय तरी तांकां कळ्ळो आनी एक्चुअली इनफॅक्ट हांव बरे भशेन सांगून तांकां हांव आतां सगळ्यात आमी एकी कडेन अगेन्स्ट बीजेपी फायट करता. सो म्हाजें उद्दिश्ट कितें आसलेलें की हांव तांकां सकाळीं सांगतलो अशें अशें आसा आनी हांव हो मूव फुडें व्हरता म्हणून. बट ताच्या पयलींच खंय तरी तांकां दिसलें आसतलें, आय डोंट नो वॉट एक्झॅक्टली हॅपन, बट इट इज म्हणटात तशें म्हाका हायली शॉकिंग म्हणटात तशें जे स्टेटमेंट आमच्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटान जे दिले पळय, इट इज हायली शॉकिंग टू मी, इट वॉज. बट तरी सुद्दां कशें आसता राजकारणान शांत तकली दवरून मुखार वचप हे योग्य. ताका लागून हांवें ताचेर कितेंच प्रतिक्रिया दिल्लेली ना. आयज काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष श्री अमित पाटकर सर आणि आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विरेंद्र शिरोडकर आणि आमचे जे हांगासरले लिडर म्हणटात तशे बाबी बाकर PCC प्लस प्रदीप देसाय, देवेंद्र देसाय, इवन आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट नारायण रेडकर, प्रदीप सावंत, इतर यांच्या उपस्थितीत म्हाका प्रवेश जालो. सो थंयच्यान जे टसल जे स्टार्ट जाले पळय, सो हांव कितें करतालो, आय एम अगेन्स्ट बीजेपी. म्हजें प्लॅनिंग पेडणे तालुक्यान चलतालें की बीजेपी डिफीट करपाक, पूण खंय तरी म्हाका पर्सनली बॅकफुटाचेर हाडच्या खातीर हे अशा प्रकारचे सस्पेंड वगैरे हे करप पळय त्याचेर प्रतिक्रिया म्हाका कांयच दिवपाची ना. आयजय हांव स्पश्टपणे क्लियर करता की म्हजी फायट जी आसा ती अगेन्स्ट बीजेपी आसा आनी पेडणे तालुक्यान 4 सिटांचेर बीजेपी डिफीट जावपाची हाच्या खातीरच म्हजो वावर आसतलो. सर, आणि आयज तुमच्या एक म्हटल्यात दीपक कलंगुटकर हांणी एक बायट दिल्या, तातूंत बायटेन अशें म्हटलें की तुमी लँड माफिया खंय तरी कन्नेक आसा किंवा अशें वयर मेरेन तुमचें हें आसा, हाचेर तुमचें कितें म्हणणें? पण हाच्या खातीर न्ही तांच्यांनी एक पत्रकार परिशद स्वता घेवपाची. जेणी कोणी घेतल्या पळय तेणी असो व्हिडिओ काडपाचो न्ही, पत्रकार प्रेस घेवपाची आनी कितें आसा न्हू म्हज्या बाबतींत ते जाहीरपणान तेंच्यांनी दिवपाचें. तमाम गोंयच्या जनतेक पळोवनी म्हजी कांय हरकत ना. म्हाका खबर आसा हांव म्हज्या मना कडेन कितलो प्रामाणीक आसा पळय हें म्हाका खबर आसा. तरी सुद्दां जर कोणाक दिसता की हांव खंयचे गोश्टी चुकीचे करता म्हणून, जाल्यार तेंच्यांनी विथ एविडन्स म्हणटात तसो जे कोणी उलयला, तुवें आतां दीपकाचें सांगलें, दीपक आमचो फ्रेंडूच, कळ्ळें, फ्रेंड हो फॉर एवर फ्रेंडूच उरता. बट तेंच्यांनी जो स्टेटमेंट केलो इट वॉज अ हार्ट टचिंग म्हणटात तसो, तो जो म्हणटा तसो स्टेटमेंट आय वॉज शॉक. आनी ताका लागून जर तेंच्या कडेन जर कितें आसा जाल्यार तेंच्यांनी स्वता एक प्रेस घेवपाची आनी ते सगळे जाहीर करपाचे, कळ्ळें, म्हजे कोणा कडेन कितें कितें कनेक्ट सगळे जाहीर करपाचे आनी ताच्या नंतर हांव ताका रिप्लाय दिता. पण हेचेर सविस्तरपणान रिप्लाय हांव तेन्नाच दिवं शकता कित्याक म्हाज्या इंडक्शन जे आसा पळय तो पार्टी चिफाच्या उपस्थितीन जाल्लेले गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाय सर, एंड आय हायली रिस्पेक्ट हिम टू हीज नॉलेज एंड ऑल, कळ्ळें. सो ताका लागून तेंच्यांनी म्हजेर कितेंच कमेंट केल्लो ना. आनी लोकल आमचो मित्र जो दीपकान जो कमेंट जो केला पळय ताचेर हांव प्रतिक्रिया दिवपाक रेडी आसा. पण तेंच्यांनी प्रेस घेवपाची, सगळे हाडपाचे कितें आसा ते आनी सगळे जनतेच्या मुखार हाडपाचे, कांयच हरकत ना, कळ्ळें. जावन सगळे कितें ट्रान्सपरंट क्लियर जावन अमिताचेर कोण आरोप करता, प्रत्यारोप करता, हायड एंड सीक गेमी चालू आसा, सगळे जायनी. आय एम दीस बॉदर्ड अबाउट इट. आनी ताच्या नंतर जे म्हाजे कितें रिएक्शन आसतलें पळय ते तमाम गोंयच्या जनतेक हांवय प्रेस घेता आनी हांवय दिता. पण आयच्या स्टेजीचेर आमची लढाय आसा ती टू डिफीट बीजेपी इन एंटायर तालुका. आनी त्याच्या खातीर जे कितें पार्टी म्हाका सांगतली, आमचो पार्टी चीफ गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष श्री अमित पाटकर सर ते कितें म्हाका सांगतले ते हांव करतलो.